First of all, I thank Yogiraz to organize this type of tournaments. It's not easy. आणि एक म्हाका सगळे ताका म्हणटा ताळे दिवचे टोर्नामेंट पळोवन आमी मारगांवचो एकवट करतात करेक्ट आनी आमी टोर्नामेंटाक खेळटात ते रायवलरी करून न्हू पूण सगळे एकठांय जावन आमकां बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या तेणें आख्खे मडगांवचे सगळे आमी एका दिसाक 2 दिसाक बराबर आसतले आमचे आनीक वाडटे घेऊ सो एकूच रिक्वेस्ट ऑन द फील्ड नो बॅड वर्ड्स जो बॅड वर्ड लँग्वेज उलयता ताका रेफ्री रेड कार्ड दितलो मागीर तुमी इंग्रजा फुड्यान वचून कोणाक कितें केलें नो एक्सेप्टेड रेड कार्ड इज रेड कार्ड सो प्लीज आमी आयजूच सांगता तुका कित्याक बॅड वर्ड ग्रावंडाचेर एक्सेप्ट करचे ना कित्याक डिस्कस करूंक जाता आउटसायड बट गिविंग बॅड वर्ड्स इवन फॉर ऑपोजीट टीम्स will not be accepted. Please, एकूच सेकंड जशें ताणी ऑलरेडी उलयलां चड गेलो काय इट विल बी ए लीग सिस्टम आनी 32 टीम्स आहा सो फॉर दॅट 8 ग्रुप्स विल बी देर 8 ग्रुपाक एका ग्रुपाक 4 टीमी सो प्लीज मेंटेन द टायमींग वी आर स्टार्टिंग एट एक्झॅक्टली 5 o'clock sharp आनी सपोज 5 o'clock टीम groundar na then opposite team will get a walk over right boss okay so please maintain the time because amka त्या टाइमा भितर कवर करून आयो 2 दिसांनी लीग सिस्टम कवर जातली आणि on the 13th will be a knockout each group one team will qualify so total 8 teams will qualify for knockout 8 teams quarter final जाऊन तिथले 4 टीमी सेमीसाक आणि 4 मध्ये 2 मागीर फायनल So last day total 7 matches will be there. या टुर्नामेंटाच्या बद्दल जेन्ना टुर्नामेंट जाता तुमी आमी एकवट येयले तेन्ना ल्हानपणी आमी हॉलिडेन आमी खेळटाले आसतले फुटबॉल म्हणटाले एकवट जावन आमी एक चॅलेंज मॅच खेळटाले आनी आयज चॅलेंज मॅच सगळे एकवट आसा आमी पळोवपाक एक खरेंच आयज तो खूब बरें म्हणटा कित्याक आयज तुमच्या सगळ्यांक एक जावन आयज ह्या कॉम्पिटिशन टुर्नामेंटाक एकवट जाले एक ल्हानपणीची उगडास आसलो तुमकां सांगपाची एक गोश्ट म्हणटा की जेन्ना हो टुर्नामेंट फुडें घेवन वतना जेन्ना मिस्टर मडगांव बॉडीबिल्डिंग कॉम्पिटिशन जालें तेन्ना तरी चिंतलेलें फुटबॉल टुर्नामेंट करतलो म्हणून आनी तुमी जे येवन मुखार सगळे येयले पळय जे खरेंच मनाक माझ्यान बरो बरें करून म्हणटा कित्याक हीच तेका एक मुखार उमेद आमकां कॉम्पिटिशन करपाक बॉडी टुर्नामेंटाची जेन्ना उचल टुर्नामेंट जेणे हें केलो पळय तेणे 11 आनी 12 तारीख टुर्नामेंट डिसायड केली जेन्ना आमी बसले मिटिंगेक आमचे उलोवप जालें त्या मिटिंगेक तेणी डिसायड केलो 11 मरे नॉकआउट जालो ऑफरिया नाका म्हणपाक तेजे एक विचार जाताले की भुरगे येतले आनी भुरग्यांचे मुखार सरोन एक लीग सिस्टम जावन दी म्हणून ती लीग सिस्टम टायप केली हेज्या भितर खूब एक प्रॉब्लम जालो की ग्रावंड आमचे बुकींग जावना सो आमचो जालो फकत 12 13 तारखेक 11 तारीख आमचो जालो जेन्ना जो आमी यूथ लिडरांचे मुखार सरोन चिंतले भुरग्यांक उमेद दिवपा जाय भुरगे खेळपा जाय थंय प्लॅटफॉर्मार एक रावन लीग सिस्टमची जावनी म्हणून हो आमी नॉकआउट सिस्टम काडून ती लीग सिस्टम केली हांव खरेंच ताका मनाक लागलें देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ह्या भुरग्यांचे विचार आयोजन करून पयलीं तुका सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमकां सगळ्यो 32 टिम्सांचे सगळे दोन तरी आयले हो मारगांव इंटर मारगांव फुटसाल टुर्नामेंट हाका आमकां 32 टिम्स मेळ्ळा जेन्ना आमी व्हडे मारगांवाच्या अंडर डिफरंट प्रोग्राम घेताले तेन्ना आमी घरकार म्हणून एक बायलां खातीर प्रोग्राम घेतिल्लो तेन्ना म्हाका खुशेन दादल्यांनी म्हणलें अरे आमकां काय ना रे फक्त बायलांक करता तुमी दादल्यांक काय ना सो तेन्ना हांवें तांकां सांगिल्लें की दादल्यांनी आमी कितें कितें करतले सो ते आमी बॉडी बिल्डींग जेन्ना स्टार्ट बॉडी बिल्डींग टुर्नामेंट जेन्ना केलो जेन्ना डिबेट केलो तेन्ना खुबश्या भुरग्यांनी म्हणलें की आमकां फुटसाल करया फुटसालाक खूब डिमांड आसा आमी एक्चुअली आतां ह्या सिजनाक क्रिकेट करपा आशिल्ले पूण मागीर तेन्ना फुटसाल आतां करया क्रिकेट मागीर आतां गरमेन क्रिकेट चड जावपाना क्रिकेट मागीर करया सो क्रिकेट आमी मागीर पावस जावन मागीर क्रिकेट खेळटले सद्या आतां पयलीं आमी फुटसाल करता आनी ह्या फुटसालाक आमी आतां आमचे भितर आतां फ्रँचायझर गोवा चीफ कॅप्टन आसतलो सो तुजे कडेन सगळ्यां कडेन मागणी आसा की चड कोणें कांय आर्ग्युमेंट तसलें कांय जावपा जायना आमी दाखोवन दिवपा जाय की मडगांवकार सगळे एक आसा कित्याक आमी हे सगळे मडगांवच्याच प्लेयर घेतल्या सो मडगांवचे सगळे एक आसा
बाकीचे खुशी आहे पयता जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना पयलीं पयतालो आमी सगळ्यांनी आमकां हेल्प सो आमकां सगळ्यांनी एक जावन खेळचे कांय कॉन्ट्रोवर्सी जावपाक आमी 4 हातून डिवायड केले टिम्स आनी आतां नॉट्स काडून 8 ग्रूप फॉर्म जातले आमच्यो जर्सी फाल्यां पावतल्यो आज पावपा आशिल्ल्यो ट्रान्सपोर्टाक डिले जालो फाल्यां पावतल्यो जाल्यार आज आमी